Donc, bismillah, في الكور يقول لك généralité, l'infanticide, c'est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né. كما كنا قايلين déjà. Un nouveau-né est un enfant non encore déclarable à l'état civil. يعني إذا déclaré ما نهضروش على infanticide, نهضرو على homicide. Donc l'étude de l'infanticide embrasse la totalité de la médecine légale criminelle. L'expertise médicale doit comporter levée de corps, autopsie, examen de la mère. هذه اللي زدناه. L'autopsie d'un infanticide. Les objectifs, l'identité du nouveau-né, puisque parfois يلقاوه مقيوس برا ما عارفينش شكون son père ni sa mère. Deuxièmement, la détermination de son âge gestationnel, détermination de sa vie extra-utérine, la durée de sa survie, la période de sa mort et les causes de mort. Premièrement, détermination de l'âge gestationnel. Donc, il faut savoir reconnaître une naissance à terme et déterminer l'âge gestationnel en cas de naissance non à terme. Un fœtus est viable à partir de 28 semaines d'aménorrhée. 28 divisé sur 4, ce sont 6 mois. Donc, après 6 mois, نهضروا l'infanticide. Avant 6 mois, نهضروا l'infanticide. شتو الانتيغي نتاع تحوس على الكور قبل ما تقراه؟ لا نسيت نقرا الكور بصح كي لقيت روحي باغا نعوم لا ما مشيت تحوس. Donc les caractéristiques d'un nouveau-né à terme. Les signes de maturité se déduisent en l'aspect externe, développement corporel, ossification squelettique, état des viscères. Donc غادي نبريسيزيو هادو. نبداو بالاspect externe du cadavre. نشوفوا les teguments, la peau est fine. هذا نتاع nouveau-né né à terme. هادش غادي نديرو les nés non à terme. صح بالنية. Les aides à terre. Donc تكون عنده la peau fine, élastique, avec un panicule adipeux sous-cutané très important. Des cheveux colorés mesurant entre 2 et 8 cm. Les ongles durs, plus longs au niveau des doigts qu'au niveau des orteils. Les organes génitaux externes de sexe féminin qu'on a la fente vulvaire fermée. Des grandes lèvres recouvrent les petites lèvres. Et le sexe masculin qu'on a un scrotum rayé et rouge renfermant les testicules. Le cordon ombilical inséré un peu au-dessous de la moitié du corps. Développement corporel. Le poids, باش نقولوا né à terme, 3 à 3,5 kg. En notant que le nouveau-né perd 10% de son poids de naissance dans les premiers jours. C'est-à-dire إذا كان 3 كيلو غادي يولي 2 كيلو virgule 7 مهم يفقد 10%. صح la taille du vertex يعني la partie plus supérieure du crâne à l'extrémité des membres inférieurs en extension ماشي هو مطوي تتعبر non donc c'est clair normalement de 45 à 56 cm. Donc en moyenne 50 cm عندها في الطول نتاعها. Les dimensions céphaliques. Donc on a 3 dimensions. D'avant en arrière ou la fronto-occipitale أكثر من 10 cm. أنا pour المحفظة تاعك خاطيني الأرقام. Bipariétal de droite à gauche inférieur à 10 cm. Donc 8 à 9,5. Ou circonférentiel ou le pourtour crânien 35 à peu près. 34-37. Donc, d'avant en arrière plus que 10 cm, de droite à gauche inférieur à 10 cm, au circonférentiel 35 cm. Aspect du squelette. Nous la longueur diaphysaire. Elle peut donner l'âge présumé en cas de dépisage. صح. هاد الدبساج أنا بحثت عليها لقيتها دابا والله أعلم. Donc, point d'ossification. Les points d'ossification de Becklar, de l'épiphyse fémorale inférieure. Elle est pathognomonique au début
du 9e mois. يعني إذا لقيتها هاديك لو بوان سيد nouveau-né à terme. غير هادي اللي باثوغنوموني كاع في ليسين اللي غادي نقراوه. كالوازونمون du maxillaire inférieur. Donc في la cavité buccale عندنا الماكسيلار supérieur والماكسيلار inférieur. Donc كي تبلع الماكسيلار inférieur وتكونوا عندنا 4 alvéoles dentaires affirme une naissance à terme. L'état des viscères, aspect du poumon ونتاع الكولون. Le poumon peut apporter des renseignements وهدرنا عليهم في هذيك نسيت سميتها. صح هذيك ميكو عفسه كيما هكا يا ربي والله لا نسيتها دوك نشوفها من بعد. بالنية. Ou l'existence de méconium dans le côlon signifie la proximité de terre. صح. Deuxièmement, la détermination de l'âge gestationnel d'un nouveau-né non à terre. غادي نتبعوا les mêmes éléments sont utilisés. نشوفوا l'aspect externe واحد اللي ما زادش à terme زاد قبل terme. Il est très variable au cours des premiers mois. La peau, donc غادي نشوفوا حنا l'évolution. La peau d'abord rouge, ridée, couverte de poils. La face se développe peu à peu, se colore. Les ongles se forment, durcissent et s'allongent. Donc قد ما لقيناهم ماشي دور قد ما نبعد على الترم خاطش في الترم يكونوا دور. Donc durcissent au fur et à mesure غادي يولوا دور et s'allongent plus vite au doigt qu'aux orteils. كنا قايلينها. La tête d'abord énorme. Donc قد ما لقينا الراس كبير قد ما نبعد على la terre. Puis diminue de volume peu à peu. Suture se rapproche. Tiens que les sutures قد ما كانوا محلولين أنا بعاد على le terre. و la grande fontanelle diminue. قد ما راهم يقربوا لي sutures la fontanelle غادي تنقص c'est clair. Les organes génitaux, les grandes lèvres se rapprochent et la vulve d'abord béante se ferme. قلنا à terme elle est fermée. Les testicules d'abord inclus dans la cavité abdominale descendent vers le scrotum. C'est-à-dire إذا لقينا les testicules مازال ما هبطوش رانا بعاد على le terme. J'espère يكون le terme ماشي la terme. وانا ماما le terme. صح. بالنية méconium se forme progressivement في الكولون. Développement corporel. Règle de Balthazar. قالك l'âge en jour يساوي la taille fois 5,6. هاد la règle très simple. Donc إذا لقينا عنده la taille 10 سنتيمتر نضربوها في 5,6 واللي هي 56. عنده 56 jours. C'est clair. L'état du squelette. La dimension de certains os permettra de rétablir la taille du fœtus. La diaphyse désolant qui est la plus souvent utilisée. Les points d'ossification, عندنا الكالكانيوم وعندنا l'astragal اللي جايين في لو بي وعندنا ستيرون سحابين. دونك يجوا في الكاتريام مون 5e مون 6e مون. سي كلير. وباش نحفظوا كالكانيوم استراغال ستيرنوم نهضروا على كيما نقولوا لو كا كلينيك. دونك كا سي ا اس calcanium, puis astragal, puis sternum. État des viscères. C'est essentiellement l'examen pulmonaire كنا هادرين عليها. في نئاتام كنا هادرين على الكولون صح بالنية وعلى الميكونيوم. L'enfant est-il né vivant? C'est l'examen des poumons qui permet de résoudre cette question. هي اللي كنت نحوس عليها دوكيمازي. جاية من دكتور دوكيمازي. Dokimasie pulmonaire. L'aspect externe, les poumons non respirés عندهم واحد les poumons تاع jamais respirés, couleur rouge, sombre, laissant le cœur et le thymus à découvert. Donc les poumons يكونوا collabés, donc تشوف غاية le cœur, تشوف le thymus. إذا فات منه respirer, la couleur تمشي من rouge تولي bleu. صاي. Donc les respirer غادي تكون la couleur كيما هاد الديابو bleu. Marbré de taches rosées empiétant sur le cœur. Le cœur يبدي يدرك خاطرش عليه لي بومو تعمر. دوكيمازي هيدروستاتيك هذه اللي هضرنا عليها. لي بومو نون ريسبيري بلونج au fond غادي يهبطوا لتحت. لي بومو aérés flottent à la surface. C'est clair. La preuve de la vie extra-utérine. صح. Établissement de la respiration. Modification du tube digestif et du parenchyme pulmonaire.
بصح كان على بالنا بلي لا ريسبيراسيون تاثر على البارونشيم بيلمونير، نزيدو لها بلي تاثر على التيوب ديجستيف. بالك كي ريسبيري افونسي الميكونيوم بهذيك لا بريسيون possible. Donc l'abolition de la circulation fœtale. على بالنا بلي كاينه circulation fœtale، circulation في لافي اكسترا utérine كيزيد الواحد يتبلع واحد لوريفيس انتراكاردياك. دونك هذه هي تكون كاينه abolition de la circulation fœtale. حتى كاين واحد الكانال غادي يتبلع يبان لي كاين بين لاورت ولي زارتير بيلمونير صح. لا vulve ouverte chez la fillette normalement تبلع اتر. Le corps étranger dans les voies aériennes صح. نشوفوا بالك corps étranger اللي سبب هاد الانفانتيسيد. La détermination de la cause de mort. Donc كاينه mort naturelle و mort criminelle. mort naturelle قادر يموت واحد في البرومي جور نتاعه ولا دونك في لي جور لي برومي جور نتاع لا نيوناتاليتي. بصح باش mort naturelle dystocie lors d'un accouchement seul ولا hémorragie digestive صرات لحمات malformation grave inhalation du liquide amniotique. دونك هادو involontaire ماشي حنا سببناها. لا mort criminelle ou volontaire تكون عندك par une violence mortelle asphyxie mécanique كيما strangulation جيفو blessure mortelle lésion du crâne brûlure empoisonnement ولا omission de soins. omission de soins هي la privation de soins. Ligature du cordon anarchiquement, absence de protection contre le froid. وحتى اللي مزيده تغيله في الزنقه غادي تقطع هذاك لو كوردون امبيليكال وغادي ترميه في البرد وبا دابور ليكيد يعني ما غادي ترضعه ما والو سي كلا غادي يموت. دونك سيتي تو بور سيت فيديو درتها بلا مونتاج désolé اذا ضحكت في لا فيديو او see you later dans une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaine, de laisser des likes et des commentaires. Bye et bon courage pour l'examen.